تبلیغی جماعت کے نام پر اسلام سے جو نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ یہ جو چند میڈیا کے لوگ ہیں جو خوشامد پسند ہیں حکومت کے، ہمیشہ کسی کی حکومت رہو یہ خوشامد کرنا جانتے ہیں، مگر ان سے یہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں اسلام کے بارے میں، مت کریے، یہ بیماری سب کو گھیر سکتی ہے۔ جھوٹی جمہوریت تیری مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ دیکھیے، یہ بات بالکل سچ ہے کہ کورونا وائرس، جس کو کووڈ-19 کے نام بھی دیا جاتا ہے، یہ اب ایک پینڈیمک ہو چکا ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ وبا پھیل چکی ہے۔ چین میں ہزاروں لوگ کی جان چلی گئی، اٹلی میں اس سے زیادہ چین سے زیادہ اموات ہوئی، اسپین میں اس سے زیادہ اموات ہوئی، اٹلی سے زیادہ۔ اب امریکہ میں 1 لاکھ بلکہ اب 90,000 کے قریب لوگ بیمار ہیں اور آپ کے 2,000 کے قریب لوگوں کا ان کی موت ہوئی ہے۔ کل برطانیہ میں ایک ہی دن میں قریب 100 کے اوپر لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں ایک پینڈیمک چل رہا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی یہ شروعات اس کی ہو چکی ہے کووڈ-19 کی۔ مجھے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ بیماری یا پلیگ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو میڈیا ہے، خاص طور سے وہ میڈیا جو حکومت کی اندھی تائید کرتا ہے، تقلید کرتا ہے، ان لوگوں نے کووڈ کو مذہب دے دیا ہے، جبکہ جو ہر انسان کو یہ بیماری پکڑ رہی ہے یا متاثر ہیں لوگ، مگر اس میڈیا نے اس کووڈ-19 کو ایک مذہب دے دیا۔ نہیں، مگر ہندوستان آنے کے بعد کیوں مذہب دیا گیا؟ ساری دنیا میں اٹلی میں تو کرسچینٹی نہیں کہی، چین میں تو بدھزم نہیں کہا گیا، یا پھر کوئی اور مذہب سے نہیں جوڑا گیا، لیکن ہندوستان میں آ کے مشرفہ اسلام کیسا ہو گیا؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ آخر کس نے اس بیماری کو جا کر کہہ دیا کہ بھئی تمہارا مذہب سے تعلق ہے۔ پلیگ کا تو کہ مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ اگر آج یہ میڈیا بھارت کا، ہمارا جو بی جے پی کی تائید میں رہتا ہے، حکومت کی تائید میں رہتا ہے، وزیر اعظم کی خوشامد کرتے رہتا ہے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میرا ان سے ایک ہی سوال ہے، آپ یہ بتا دیجئے کہ چین میں کیا مسلمانوں سے پہلا؟ چین سے نکل کر اٹلی کے اس مقام پر بیماری پھیلی جو اٹلی کا سب سے مقدس ترین، نہیں مقدس ترین نہیں، سب سے اکنامک پاور ہاؤس جو کہتے تھے، یعنی دولت مند جس جگہ پر رہتے تھے وہاں پر پھیلا۔ وہاں پر بھی ماجد صاحب نہیں، وہاں بھی کیتھولک کا ایک بڑا مقام بھی، نہیں وہ ہم اس پہ نہیں جائیں گے، مگر اٹلی کا وہ مقام جہاں پر دولت مند رہتے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ اموات ہوئی۔ اسپین، وہ بھی بہت طاقتور G20 میں آتے ہیں، اٹلی، برطانیہ، آپ بتائیے کیا مسلمان پھیلا ہے؟ امریکہ، کوئی ملک اس کو مذہب سے نہیں جوڑ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، مگر یہ میڈیا کے لوگ، ان کو شرم نہیں آتی، اتنے بے شرم ہیں یہ لوگ کہ ایسے وقت میں بجائے لوگوں کو جوڑنے کے حسب روایت، حسب عادت اور اپنی منافقت اور اپنی خوشامد اور بلکہ جرنلزم کے نام پر دھبا ہیں یہ لوگ جو ایک مذہب کو اس سے جوڑ رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بند کیا گیا؟ بھائی 24 تک چلتی رہی، پارلیمنٹ کو کیوں بند نہیں کیا گیا آپ نے؟ 13 مارچ کو منسٹری آف ہیلتھ کہتی ہے کہ یہ کووڈ جو ہے ہیلتھ کا نہیں ہے، پارلیمنٹ چلتا ہے، آپ مدھیہ پردیش میں آپ بی جے پی گورنمنٹ بناتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں ان کے دفتر میں آ کے، جب آپ کو یاد نہیں آیا، بڑا ڈنر بھی لگتا ہے اس میں آپ کو یاد نہیں آیا۔ اچھا، آج سے چند دن پہلے دلی دارالحکومت بھارت کی ہزاروں
लोग, आनंद विहार की जो हजारों लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से मजदूर पेशा हैं, भूख और फाका कशी के आलम में निकल जाते हैं। आपको जब कुछ नहीं बोलते आप। अच्छा, भारत बंद 5-6 बजे खत्म हुआ, रोड पर निकल कर लोग थालियां बजा रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, जब आपको नजर नहीं आया। इन लोगों को समझना चाहिए कि मैं जानता हूं कि दिलो दिमाग में आप लोगों के मुसलमानों से नफरत भरी हुई है, आपको आपकी नफरत मुबारक, मगर आपसे गुजारिश ये है कि कम से कम 15 अप्रैल तक अपनी बॉक्स को और मुसलमानों से नफरत को रोक के रखिए। यकीनन हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि तेलंगाना में जो 8 लोगों की मौत हुई है, उसमें से चीफ मिनिस्टर का खुद बयान है, हुकूमत का बयान है कि 7 लोगों का ताल्लुक तबलीगी जमात से था, वो दिल्ली गए थे। मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूं जी, जितने तबलीगी जमात के जिम्मेदारान हैं तेलंगाना और आंध्रा के, मुकम्मल ताउन पेश कर रहे हैं हुकूमत को, और वॉलंटियर कर रहे हैं, मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, मुकम्मल बोल रहे हैं। मैं खुद चीफ मिनिस्टर से कई दिनों से, बल्कि मैं कह रहा हूं कि पिछले 5-6 दिन से, रात में सुबह 2 बजे, आपने कर्फ्यू की भी बात कही थी। नहीं, सुबह 2 बजे जी, सीएम मुझसे बात करते, सुबह 2 बजे 1 बजे आपके इटाला अंदर बात करते, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे तबलीगी जमात के जिम्मेदारों से बात करता हूं, कमिश्नर पुलिस मुझसे बात करते, डीजीपी बात करते, पूरा मुकम्मल ताउन। अरे भाई, तबलीगी जमात आप उनको पसंद करें या ना करें, सही है, मगर एक 100 साल पुरानी ये जमात है, कौन सी इनके पास दौलत है। ठीक है, दिल्ली में हुआ, वहां से लोग निकल के, हम उसे इनकार नहीं कर रहे, मगर इसको पूरी तबलीगी जमात को जिम्मेदार खड़ा कर देंगे, इस्लाम को जिम्मेदार खड़ा कर देंगे, तो फिर क्या। इटली में एक फुटबॉल मैच हुआ माजिद साहब, जी, फुटबॉल मैच हुआ, फुटबॉल मैच में फैल गया पूरा, अब बोलिए किसको जिम्मेदार खड़ा करेंगे, ये पेंडेमिक है। सही है। अच्छा, और एक चीज भाई, अगर वो पुलिस स्टेशन, मुझे कई मरतबा निजामुद्दीन जाने का मौका मिला, महबूब इलाही के आस्थाने पर, और वहां कभी करीम की दुकान पर हम चले गए हमारे दोस्तों के साथ, हमेशा मैं देखता हूं जी, पुलिस रहती है वहां। अच्छा, एक बात बताइए जी, एक वीडियो जारी किया गया बीजेपी की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि देखिए पुलिस का ऑफिसर बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आपको नोटिस दे रहा हूं, आप खाली करिए। अरे भाई, अगर आप पुलिस का आला अहदेदार है तो आप बोलते मैं बसेस मंगवा रहा हूं, आप पैसे दीजिए और इनको हम भिजाते हैं, परमिशन आप नहीं किए। अच्छा, जहां तक हमारी बात आई, हमारे भी बहुत से दोस्त हैं माशाल्लाह, उनको मजलिस से इतनी मोहब्बत है कि कोविड में भी उनको नजर नहीं आता। तो नहीं, मिसाल के तौर पे बता रहा हूं आपको, हैदराबाद के 28 अफराद ख्वाजा अजमेरी, सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर गए, बस से निकले, बोले असद साहब हम बस से निकल रहे हैं, और इस बात की लफ्ज बलफ्ज तायद करेंगे, एक वकील हैं गुलाम रब्बानी साहब, बोले हम निकल रहे हैं साहब। मेरा परमिशन मिल गया, मेरा ठीक है चलिए। मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर नीमच का इलाका, वहां पहुंचते हैं, वहां उनको रोक दिया जाता है, वो बेचारे बड़ी दर्दमंदाना अपील करते हैं। मैं फौरन नीमच के आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर से बात करता हूं, हमारे राजेश साहब से, मैं शुक्रगुजार हूं। फौरन बोले ओवैसी साहब हम बस को परमिशन दे रहे हैं। बस निकलती है, फिर महाराष्ट्र के धुलिया में रोकते हैं। धुलिया के हमारे एमएलए फारूक शाह, माजिद हुसैन एक्स मेयर, उनसे राब्ता कर देंगे कि फारूक साहब प्लीज जाइए। धुलिया जाकर वो पूरा उनका परमिशन दिलाते हैं, उनका जो भी है इंतजाम करते हैं चाय का, खाने का। वहां से मैं उनको कहता हूं कि भाई आप औरंगाबाद से शोरापुर की रोड मत लीजिए, क्योंकि कर्नाटक का बॉर्डर लगता है फिर आपको। नहीं, आप सुनिए, आप एक बात सुनिए, उनको बोधन लाते हैं, बोधन लाने के बाद फिर मैं केटी रामाराव से फोन से बात करता हूं, फौरन केटी रामाराव जो है आपके वहां के आरडीओ को बोलते हैं, अरे एक एमपी जब यहां से बैठकर एक बस को मंगवा सकता है 28 लोगों की, आप तो आपका पुलिस स्टेशन आपके नाक के नीचे है, आप नहीं कर सकते भाई। ये इसको हम इन मीडिया के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि इसको आप मजहब से मत जोड़िए। यकीनन तबलीगी जमात के लोग पूरा ताउन कर रहे हैं, यहां पर अमवात भी हुई है, इसकी हम तमाम को गम है, बहुत तकलीफ है। खुसरो भाई का इंतकाल हुआ, तकलीफ दे बात है भाई, हम गम है हमारे को। ये लोग जा रहे हैं भाई, किस चीफ मिनिस्टर टेलीफोन करके मेरे को बोले असद भाई मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरे को मालूम नहीं था कि 6 अमवात हुई है। बोले मैं क्या हुआ साहब बोलिए, तो बोले असद भाई बहुत बुरी न्यूज है, अपने तेलंगाना के 6 लोगों का इंतकाल हो गया।
अरे भाई एक रियासत का चीफ मिनिस्टर फिक्रमंद है, हुकूमत के एक एक लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितनी लिस्ट है निकाली गई है, और पूरे तबलीगी जमात के जिम्मेदारान से मैं राब्ते में हूं, हुकूमत राब्ते में, वो पूरा अपना मुकम्मल ताउन पेश कर रहे हैं। तो मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि इसको जो बाज मीडिया के लोग जी इसको इस्लाम से जोड़ रहे हैं वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है। यकीनन ये हुआ है, इसको रोकना है। कैसे रोकना है इंशाल्लाह हम पूरी मिलकर कोशिश करेंगे। और महाराष्ट्र में, मुंबई में जी कई लोग की मौत हुई। जी हाँ। अब बताइए किसका ताल्लुक है उसके? अरे भाई ये पेंडेमिक है, सही है, ये देख के नहीं आता किसी को। सही है, मजहब जात नहीं देखता है, बड़ा सेकुलर है ये। नहीं सेकुलर का नहीं भाई, ये एक वबा है, किसी को आता है इंसान, ये वबा है, ये एक प्लेग की तरह है। आप मुल्क को जोड़ने के बजाय आप नफरत पैदा कर रहे हैं। ऐसे मौके पर मैं एक दो तीन सवाल है आपसे। ये देखिए, एक तरफ हुकूमत जिस तरीके से लॉकडाउन की है अनप्लान्ड, कोई है इसकी सोचे समझे बगैर की है, दूसरा हमारी इकोनॉमी जारी, तो कहीं ये जिस तरीके से आप कोरोना को इस्लाम में दाखिल कर दिए, इसकी वजह से ये चीजें तो ठप तो नहीं जाएंगी इन लोगों की, या फिर इनके कुछ नहीं? ये जो बाज मीडिया के चैनल हैं, मैं बाज कह रहा हूं, पूरे नहीं कह रहा हूं जी, बाज जो मीडिया के चैनल हैं जी, ये हमेशा वजीर आजम की गुलामी करते हैं जी, गुलामी करते हैं जी, और ये बगैर प्लान किए, बगैर किसी को वक्त दिए, जी, वजीर आजम जब कभी रात में 8 बजे आते, हैबत शुरू हो जा रही है हमारी। नहीं हैबत नहीं शुरू होती, रात में अगर 8 बजे आते तो गरीबों को नुकसान होता उसमें। जब कभी भी 8 बजे आते वो टीवी के ऊपर, गरीबों का नुकसान होता है। जी जी जी, क्या वजीर आजम एक दिन 2 दिन का वक्त नहीं दे सकते थे सच कि भाई आप लोग अब हो क्या रहा है? आप अंदाजा नहीं कर सकते कि बावजूद इसके कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से, हमारे अराकीन असम्बली बल्दिया की जानिब से, तमाम अराकीन की तरफ से, हैदराबाद के मुख्तलिफ NGOs की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, इसके बावजूद भी आज चाहे वो बंगाली हो, हम भाई हो हमारा, बिहारी हो, झारखंड का हो, यूपी का हो, भूखे मर रहे हैं। सही, फिर हैदराबाद में गरीब हैं। जी हाँ, रोजमर्रा लेबर में भारत की इकोनॉमी का 90% इनफॉर्मल सेक्टर में है। जी हाँ, आप क्या बताइए, या तो अगर बीमारी से नहीं मरा तो भूख से मर जाएगा वो। सच है। आपने क्यों प्लान नहीं किया? आपने क्यों नहीं प्लान किया? आपने क्यों नहीं कहा कि भाई ये लॉकडाउन होने जा रहा है? दूसरे ममालिक ने भी लॉकडाउन किया, साउथ अफ्रीका ने किया, उन्होंने टाइम दिया, आप फौरन उठे, ऐलान कर दिए। आप पार्लियामेंट को चलाते रहे क्योंकि आपकी गवर्नमेंट बनाना था वहां पर। सही है। ये यकीनन हम चाहते हैं कि इसका हम ताउन पेश कर रहे हैं, करते रहेंगे, जी जी, मगर लॉकडाउन की वजह से कोई सहूलतें नहीं। एक ही चीफ मिनिस्टर है पूरी भारत में, जी पूरे मुल्क में, जी, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिहार की हुकूमत नीतीश कुमार की हो, बंगाल की ममता बनर्जी की हो, या उत्तर प्रदेश की योगी की हो, इनमें इंसानियत नाम की रत्ती बराबर चीज नहीं है। अपने लोगों को यहां एक पुश नहीं करते। हाँ बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर टीवी पर आकर ऐलान करता है हाँ, कि किसी को जाने की जरूरत नहीं है। आज भी मजलिस के पूरे अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, सुदूर मोतमदीन, जहां जहां हमारे बिहार के भाई बहन हैं, बंगाल के हैं, यूपी के हैं, कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने ऐलान किया कि राशन देंगे, 500 रुपए देंगे, पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मगर लॉकडाउन की वजह से माजिद साहब इतना गरीब परेशान है, बहुत परेशान है। कई लोग तो गरीब फोन करके बोले, असद साहब अरे ये कोरोना से हम मर तो भी जाना, खाने को नहीं है हमारे पास, क्या करने? बिन की बात वाजिबी है, मगर हमको समझाना है। मैं रियासत तेलंगाना से भी चीफ मिनिस्टर से आपके इस प्रोग्राम के जरिए अपील करूंगा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार साहब से, कि जरा राशन की दुकानों को खुला दो आप। हाँ, राशन दुकानें बंद हैं, बहुत जरूरी है तेलंगाना में, राशन दुकानें खुलाइए। और फौरन जो हुकूमत ने, बिल्कुल ही गलत बात है। मेरी आप तमाम इस प्रोग्राम को देखने वालों से गुजारिश है कि बीमारी किसी को हो सकती है। भाई आप मरीज से क्यों नफरत कर रहे हैं? मर्ज से करिए ना। सही है, मरीज से क्यों नफरत कर रहे हैं आप? आपको मर्ज से नफरत करना है, और मर्ज से नफरत करने का तरीका क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी दूरी अख्तियार करिए, जमा मत होइए। हाँ, अगर आप खांस रहे हैं तो किसी के सामने मत खांसिए, छींक आ रही है तो हाथ मुंह को ऐसा रख के छींकिए, हाथ अपने धोते रहिए। आप मर्ज से नफरत करिए, सच है। मरीज से नफरत नहीं कर सकते। और बिल्कुल सही, ऐसा हो रहा है। अरे साहब हमारे वो फुला ऐसा मर गया, ऐसा हो गया क्या? अरे भाई ऐसा नहीं है, वहां साफ सफाई का इंतजाम किया जा रहा है, स्प्रेइंग की जा रही है। मगर ये देखिए, हर वक्त याद रखिए, आपको रहमदिल होना जरूरी है।
ہم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ہمارے رب اللہ کے ناموں میں رحمان اور رحیم ہے. صحیح. یہ ایسے وقت میں ہم کو رحم دلی کے مظاہرے کرنا ہے, اور ان سے نفرت مت کریے بھائی. وہ شہید ہے, آپ شہید سے نفرت کریں گے؟ بلکہ آپ ان کو ہمت دلائیے. میں کئی لوگوں سے بات کیا ہوں جن کا انتقال ہوا, جو بیمار ہیں, اتنے خوش ہیں وہ لوگ. کیا بول رہے ہیں مجھے معلوم آپ کو؟ ہمارا کوئی فون اٹھانے تیار نہیں. یہ کہہ رہا تھا. یہ بولیے کہ یہ تو نہیں ہوگا نا, مرض کس کو بھی گھیر لے سکتا ہے. ارے بھائی ایسے وقت میں تو آپ تو ان کو ہمت دلانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم دعائیں کرنا, یہ انسانی تقاضے ہے. ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے, ان ذمہ داریوں کے انسانی تقاضے ہم پر قدرت نے اور اللہ نے عائد کی ہم پر. تبلیغی جماعت کے نام پر اسلام سے جو نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست آندھرا پردیش میں اور تلنگانہ میں جو میں واقف ہوں, تمام تبلیغی جماعت کے ذمہ داران حکومت کو اپنا مکمل تعاون پیش کر رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اتنے لوگوں کو جا کر ٹیسٹ کروانا ہے. برابر وہ لوگ گاندھی اسپتال میں پہنچ رہے ہیں. بعض لوگ ڈر کر چلے گئے, گھر کو چلے گئے, تو ان سے یہ لوگ فون کر کے بول رہے میرے کو بتانا, سد بھائی ذرا آپ بولو ان کو کوارنٹائن ہو جاؤ, مجھے نمبر دے رہے ہیں. تو یہ جو چند میڈیا کے لوگ ہیں جو خوشامد پسند ہیں حکومت کے, ہمیشہ کسی کی حکومت رہو یہ خوشامد کرنا جانتے ہیں, مگر ان سے یہ غلط کر رہے ہیں. آپ نفرت پھیلا رہے ہیں اسلام کے بارے میں, مت کریے. یہ بیماری سب کو گھیر سکتی ہے. اچھا, مہاراشٹر میں جو لوگ مر گئے, کتنے لوگ تھے, کیا تھے, کیسا مرے, بتائیے آپ. یہ تو غلط ہے نا. تو یہ اس سے میں آپ کے تمام دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ لوگ اگر نفرت پھیلا رہے ہیں تو دیکھیے, یاد رکھیے, حق چھپنے والا نہیں ہے. جو کام برسوں سے 100 سال سے اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے, جو لوگ زمین کے اوپر نے زمین کے نیچے کی بات کرتے, آپ جھوٹ کے ذریعے کسی بھی نیک کام کو ختم نہیں کر پائیں گے. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی, یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی.